মতামত শেষ করব, আপনার যে যা পারেন দিয়ে যান। আসুন, এসো এসো আল্লাহর বান্দারে, এসো রে মুসলমান, আমি হাত তুলেছি তোমার কাছে করো নামরবান। এসো এসো ওগো খোদা, ওগো ওগো তোমার প্রভু ডাকছে কত ধরে, চলে এসো হাত পেতেছি মাদ্রাসারি তরে। এই মাদ্রাসারি তরে আমি ছিলাম একজন ছাত্র, তোমার কাছে হাত পেতেছি এই মাদ্রাসারি জন্য। আসুন ভাইজান, চটচট করে আসুন, সময় মাত্র 10 মিনিট, 10 মিনিট একবারে আসুন। 100, 500, 1000 যা দিবেন তাড়াতাড়ি দিয়ে যান, কারণ যত তাড়াতাড়ি দিবেন প্রধান বক্তাকে তত তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে। কারণ প্রধান বক্তাকে বসে রেখে আমি যে গল্প করব, আমি কথা বলবো, সেইগুলো একবার বেয়াদবি হবে। আপনার 10 মিনিটের জন্য তাড়াতাড়ি আসুন। আসুন ভাই, অনেককে চিনতে পারছি, অনেকে পয়সাওয়ালা আছে, হয়তো আমি নাম বলছি না, আপনার যে যা পারেন তার ওয়াসিলা আমাকে দিয়ে যান। আসুন ভাই, চটচট করে আসুন। আচ্ছা ভাই, কালেকশন কি আগে হয়ে গেছে না কেমন কি? কানেকশন কি আগে হয়ে গেছে না কেমন কি? আসুন ভাইজান, একটা ই গেল পাঠান তো, একটা চাদর গেল। আচ্ছা, যা হোক, সাইড চলে এসছেন, আমার কথা বলা বেয়াদবি হবে, এখান থেকে আমি শেষ করছি। আমার আলেমিল বালাগ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। हाजिर है शुक्रान जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। बरदरान इस्लाम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर फजीलतुल शेख जनाब मौलाना सोहराब आलम साहब जो कलकत्ता से चलकर हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, वो तशरीफ फरमा चुके हैं स्टेज पर, जैसा कि आप देख रहे हैं नज़ारा। इसलिए जो लोग सड़क पर या रोड पर इधर उधर टहल रहे हैं, बराए मेहरबानी वो अपनी जगह को संभाले और क्या कहते हैं तितर बितर ना करे, किसी तरह का माहौल को यहाँ पे खराब ना करे, इत्मीनान से बैठ जाए। और क्या कहते हैं, मैं शेख मोहतरम को बुलाऊं, उससे पहले मैं क्या कहते हैं फजीलतुल शेख जनाब मौलाना डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब सलफ़ हफिज़हुल्लाह नाज़िम आला ज़िले जमीयत अहले हदीस के टिहर से बड़े ही अदबन गुजारिश करता हूँ कि शेख आप आए और क्या कहते हैं मुख्तसरन अंदाज में जो भी हो हम सामीन को और हम तमाम लोगों को आपकी और क्या कहते हैं शेख की नसीहत की ज़रूरत है, इसलिए आप आए। बड़े ही अदबन आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं। इसी तरह से जो लोग सड़क पे इधर